দেখাবো হচ্ছে মা দুর্গা শিল্পালয়। আজ হচ্ছে বৈশাখ মাসের 31 তারিখ। তো 31 তারিখে তো মাসের শেষে, তো এরপরে পড়ছে হচ্ছে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস। তো মাসের আগের দিন হচ্ছে 31 তারিখে এই পুজোটা করা হয় প্রতি বছরের নিয়ে। তো ঠাকুরের হচ্ছে প্রতিমার দোকানে তো প্রতি বছর একটা পুজো করা হয়, গণেশ পুজো, হচ্ছে মনসা পুজো। এটা হচ্ছে প্রতি যে পাল যারা আছে তারা এটা পুজোটা করে থাকে, তাদের হচ্ছে নিয়ম। তো দেখাবো হচ্ছে মা মনসা আর হচ্ছে আমাদের গণপতি পাপা। তো ব্রাহ্মণ চলে এসেছে বন্ধুরা, তো পুজো শুরু হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা দেখতে থাকো, তোমাদের নিমন্ত্রণ থাকলো বন্ধুরা। सुतरां चंद्र कुर्म देवतां आश्रम वेशने विनियोग ओम पित्तिकाय धृता लोकादेवतं विष्णुनाथ धृतां तंचधारं मंगनिक्तं पवित्रं पूजार्चनम् ओम वाणे गुरुबलम परपार परमिष्ट गुरुबलम दक्षिणे गणेशाय नमः सम्मुखे तुंगस्नाथ सहित मनुष्यदेवाय नमः। ओम कन्नमलकार्णवकुञ्जीनो चराचरं तत्पादं दर्शनं जिनतस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरं दक्षव्यानञ्जनशलाकयं चक्षुस्मितं यतस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विवाहस्ते ब्रह्मण भाष्यते विष्णु तेजसे जगत सावित्री सुचरि समिति कर्मदायिने इदमद्भव ओम भगवान श्री सूर्याय नमः। श्री सूर्याय नमः। इदमद्भव ओम भगवान श्री सूर्याय नमः। इदं प्रज्वलित दीपम ओम भगवान श्री सूर्याय नमः धूपम ओम भगवान श्री सूर्याय नमः। साधीत भगवान खंड फल नैवेद्य